بدا متحمسا للمشروع وعازما على العمل على إعادة بريق معهدنا لما كان عليه تلك الفترة. سي علي، اللي خلف ما ماتش يا سي علي، وانتي خلفت الآلاف، وكل واحد أكيد فيه بذرة منه، بذرة حب للمعهد العالي للتصرف في تونس. يومها قال لنا علي المير معرس باليسجي، وأنا متأكدة لعدد كبير من أولادك وبناتك باش يلتحقوا بالمشروع ويحاولوا ينجحوه. ليك انت سي علي، جمعية قدماء المعهد عاجزة على رد جميلك بما فيه الكفاية. اجتمعنا وفكرنا، والحقيقة باللي باش نعملوا شوية معك. السيد مدير المعهد سليم الشواشي مشكور آذن باش نسميو المبنى اللي كان فيه بيروت باسمك. والسيد رئيس قسم المالية والمحاسبة سي محمد الكاسبي زرع لك شجرة زيتون قدام المبنى باش تسبح لك وتجيبك الرحمة. أولادك وبناتك كتبوا لك شهاداتهم وتبعوا لك أدعية. والجمعية ساهمت أنها رجعت مجلة المتصرف اللي هي عندها قريب 30 سنة ما صدرتش، رجعناها السنة باسم سعيد، إصدار خاص باسم سعيد. والجمعية توعدك يا سعيد بتسمية جائزة الامتياز اللي تصدرها الجمعية الدكتورة المالية باسم علي المير، وهذا حقك وسامحنا كان قصرت. سي علي، الله يطعمك برحمته واسعة ويرزق زملائك وأصدقائك وأبنائك وبناتك وعائلتك جميع الصبر والسلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الختام شكرا لكم مرة أخرى للحضور والسلام. Merci beaucoup, Madame Kawthar Mira. En fait, la cérémonie d'aujourd'hui n'aura sa juste valeur si ce n'est un apport collectif des enseignants de l'IEG de Tunis. Et à leur tête, notre ami, notre collègue, le directeur du département finance-comptabilité, M. Mohamed El-Gebsi, à qui j'aimerais adresser mes vifs remerciements pour cette initiative. D'ailleurs, il était le premier à proposer d'organiser cette cérémonie en hommage à notre cher professeur Ali Mir. Qui dit M. El-Gebsi dit avant tout modestie, honnêteté, sincérité et extrême politesse, mais aussi compétence et professionnalisme. Cher Monsieur Gebsi, au nom de tous les enseignants collègues du département finance-comptabilité, je vous remercie vivement pour tout ce que vous faites dans l'intérêt de tous à l'IEG. Veuillez applaudir Monsieur Mohamed El-Gebsi, directeur du département finance-comptabilité. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ببدء ذي بدء فلا يسعني إلا أن أشكر الحضور على رأسهم السيد الحبيب سيدهم رئيس جامعة تونس وكل من بذل جهد في تنظيم اليوم هذا. أشكر الحضور الذين لبوا الدعوة لتكريم هذه القامة الشامخة التي نعتز بها وتعتز بها جميع الأسرة الجامعية، ولأن المقام لا يتسع إلى بسط جميع مناقب الفقيد فقد كانت عديدة رحمه الله، كما عرفته طيلة زهاء عقدين من الزمن، فإني سأكتفي بذكر نقطة مضيئة أخالها غيظا من فيض. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وعملا بهذه الآية كان الفقيد حريصا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وسمته. من ذلك أنه كان كثير الرحمة والشفقة والرأفة بخلق الله وكل من عاشره،
فلا يقول قولا إلا كان لينفع خلق الله، ولا يفعل فعلا إلا لكان لينفع خلق الله. رحم الله الفقيد وأكرم نزله ووسع مدخله. والسلام عليكم ورحمة الله. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Ghebsi. Au fait, je voudrais aussi louer les efforts consentis par les membres du comité d'organisation et les remercier vivement pour leur soutien inestimable, leur participation active, leur disponibilité continue et leur appui indéfectible. Je remercie particulièrement M. Boubacar Mehri, directeur général de Delis Holding, Mme Radia Kamoun, président directeur général de Gourmandise, et Mme Enissa Benhassin, professeure en sciences de gestion à l'ESSEC Tunis. Permettez-moi de vous faire un bref aperçu sur la vie universitaire et professionnelle du professeur Ali Mir, sachant que ça ne m'a pas été tellement évident de résumer la vie d'un tel homme en quelques lignes. Né le 23 décembre 1946 à Gabès, le professeur Ali Mir a acquis ses études universitaires aux États-Unis d'Amérique. Il a eu d'abord un BA à l'université de Buffalo, et ce de 1965 à 1968, puis à Northwestern University, à Kellogg School of Management, de 1968 à 1970, où il a eu son MBA, et enfin à l'université d'Illinois Urbana à Champaign, où il a eu son doctorat en 1973. Il a obtenu le grade de maître de conférence en 1982 et de professeur en finance en 1991 à l'IEG de Tunis. Il était nommé professeur émérite en finance et en comptabilité par le ministre de l'Enseignement supérieur à l'époque, M. Tawfiq Jlassi. Le professeur Ali Mir était une éminente personnalité scientifique. Il était l'un des fondateurs de l'IEG. Le défunt avait plusieurs recherches et publications de référence en matière de gestion. Entre 1981 et 1983, il a occupé le poste de directeur général adjoint de CIEP à Slovénie, une organisation de cycles de formation et coordination de réunions d'experts en formation et en gestion dans les pays membres. Professeur Ali Mir était également conseiller principal auprès des Nations Unies en tant que directeur du projet des Nations Unies d'assistance technique à l'Organisation arabe des sciences administratives. Il était le président de l'Association tunisienne des sciences de gestion sur la période 2001-2005. Professeur Ali Mir était formateur, consultant, animateur et coordinateur en Tunisie, au Maroc, Kenya, Tokyo, France, Italie et Pakistan, dans plus de 30 activités de recherche en gestion. Il était coordinateur de 2 projets internationaux et membre du comité des normes comptables à la Bourse. Paix à son âme. Permettez-moi de changer de langue et de passer à la langue arabe, spécialement pour m'adresser à M. Ali Lefri. M. Ali Lefri, il est ex-président de l'Association des anciens de l'IEG de Tunis, ami et collègue du professeur Ali Mir. فالسيد علي الفقيه يعشق اللغة العربية الفصحى ويكتبها بإتقان وتفان. له الرأي تماما، فلا توجد لغة أقوى وأبلغ من اللغة العربية، ولا لغة تضاهي اللغة العربية قوة وفصاحة ووقعا على القلوب. لا أخفي عنك سيد العزيز أن ما كتبته عن الأستاذ المرحوم علي المير أثر بي كثيرا في الحقيقة، لما التمسته من صدق في الكلمات وحب ومودة في العبارات واحترام وعرفان بين الأسطر. وعندما أنهيت القراءة ولا أخفي عنكم شيئا، فكرت أنه لو كان قلمك يتكلم أو يشعر أو ينطق لكان إما انهار وتمرد واعتزل الكتابة، وإما رفع غطاءه لك تقديرا وإجلالا.
لعل جود أخلاقنا يدفع بنا إلى الاعتراف بالشكر والتقدير إلى الأستاذ علي الفقيه الذي لم يبخل علينا بعلم أو بمساعدة، والذي سعى جاهدا لتنظيم مراسم تكريم الأستاذ علي المير بكل جهد وعطاء وتفان. باسم إدارة المعهد الأعلى للتصرف بتونس، باسم جمعية قدماء المعهد الأعلى، وباسم عائلة المير، تقبلوا منا سيدي فائق عبارات الشكر والتقدير والعرفان. رجاء نرحب بالسيد علي الفقيه. شكرا سيدتي على ما قلته، وأرجو أن أكون جديرا بما قلته. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات الضيوف الكرام، أصدقاء وأفراد عائلة فقيدنا العزيز الأستاذ الدكتور علي المير رحمه الله، حضرات الزملاء الأجلاء، حضرات السيدات والسادة قدماء المعهد الأعلى للتصرف، طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجأة ودون أي مؤشر عن قرب مغادرته رحل عنا سي علي الأستاذ والزميل والصديق والأب والأخ، وكل منا حسب العلاقة التي كانت تربطه به، فأصابنا الذهول من وقع الصدمة، وكأننا في مشهد خيالي لا نكاد نصدق ما نرى وما نسمع. لقد كانت حقا لحظات